Hey guys, I'm meeting now. Video पे जतो welcome तो guys नितो इन उडू खेजे करूँ तो सीना बैग रे नेला में तीन पे ओका झूले हता कदम मीटिंग तो बांगिन लिया पे ना तो ओका जगह इन सेनोक कना तो ओना जगह नितो दो 3:30 टाका बजा कना तो इन नितो मेना और इना सामरे हानी नेला में कना तुम कोड़े के सुनी लगे नी गाते कोड़ा के और इन हो सेनो यार इन सेनाली बाहर तले के सेनाली इन उडू खेजे कना आदो नितो तो सेन हुई लगी गाड़ी ते राबांग बुझे कना तो गाड़ी ते देजे कना लिंग नितो तो रोड लिंग किंतु रोड टा बांग जमो कना तो गाइस गाड़ी ते मेना लिंग तो सेनो कना लिंग ओडे नेला में पे चतार एटीएम मेना तो एटीएम तो चतार एटीएम मेना तो एटीएम रे टाका तुली हुआ तारपर सेन हुआ तो पैसा रकाब तेगे हुई तलिंगा आर ओका दुकान सेन लिंग नोडे दुकान लेके तो फोन पे को तो बांग चालू गया तो ऑनलाइन तो बांग हताई गया को ओना खातिर ते आदो आदि जो जामना हेज नलिंग जामना हेज के तो पैसा रकाब करते सेन हुई तलिंगा ओडे खाना उडुक हुई कना प्राय 5टा आयु कना नोडे खाना आरो सेन वाली स्टिकर मुंडुमारी ठेन हाडे स्टिकर एने को आर हाडे सेन हुआ नितो तो उडुक हेज हुई कना आदो नितो उडुक कते हाडे सेन वाली तो सेनते आयु को कना लिंग आयु कना लिंग सेन हो बांगना वाली तो गाड़ी आगू रे आगू तरह जहाँ मुंडुमारी हेजना कथा था तो मुंडुमारी हेज कना लिंग तो नोडन ऑल ना बोर्ड रे ऑल ना नोतरे ओना बोर्ड पे हमना नेलंगा तो ओना बोर्ड नुतुम और हाडे चंडी आर्ट स्टिकर सेंटर तो चंडी आर्ट स्टिकर सेंटर नोडे मुंडुमारी और जामना खन सुर गया ताला रे नुगु तो लोकेशन इन एमा पियाना आपे जहाँ जुदी स्टिकर को लगाव पे तो हिजु पे आलिंग चेका स्टिकर को लगाई दलिंग ओना देखा पे तो गाइस नेलंगा पे दुकानटा ओना फोन नंबर हम नोडे ना चंडी आर्ट स्टिकर सेंटर फोन नंबर को मेना नोडे ठन के स्टिकर को बनाओ गया को ठीक है থাকলে হতে পারে এটা কথা না এই যে গাড়ি থাকলে হতেই পারে নাকি বলো গাড়ি ঘোড়া ছিল না অ্যাক্সিডেন্ট ছিল যখন সাইকেল চালাতে যাবো তখন সাইকেল হাত ঘোড়া হচ্ছে কিন্তু এখন সাইকেল আর কিছু হয়নি আগে সাইকেলটাই বিশাল ব্যাপার না সাইকেল ঢুকে দিয়ে চলে গেছে তারা বে ব্যালেন্স হয়ে আমি ঠিক চেষ্টা করতেছি ঠিক আছে এটা ইংরেজি অক্ষর এইখান থেকে এটা হচ্ছে বাংলা না বাংলার ক্ষেত্রে আলাদা এই দোকানটা কতদিন হলো কোনটা এটা হ্যাঁ এটা 11 মাসে চলছে 11 মাসে আমাদের তো মুন্ডুমারিতে চন্ডি আট যেটা ওটাই মানে সেটাই এখানে আচ্ছা 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 হ্যাঁ 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 এই যে একই মোবাইল নাম্বার একই সেখানে বন্ধ না আমরা সেখানে আছি সেখানে তো দেখতে পাইনি আবার সেখানে খোঁজ নিয়ে যখন জানলাম হ্যাঁ 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 ঠিক আছে ভালো আসার সময় নেই সময় নেই ফুলটা কেন দিয়ে রাখছো ও সবটাই একই তো নাকি সবটাই তাহলে একটা এটা ফন্ডা আর কি আমাদের সামনে আছে আমার তো এরকমই লেখা হবে আমি চিটাও এটা একটা এধার থেকে হবে একটা লোগোটা এরকম বলছিল তো লোগোটা লোগোটা তো জানো আরে বাবু ওইখানের মধ্যে দুটো নাম লেখা হবে বাংলা উপরে না না তাহলে এখানে একটা করবে বাংলা হয় নাকি আচ্ছা দুটো লোগো করে দিতে হবে দুটো লোগো একটা এখানে একটা মোটামুটি সরকার দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে দুটো হ্যাঁ এইদিকে লেখা হবে সাঁওতালি আকরা এটা বাংলা এই দুটো লোগো এটা কি দুটো তো হয়ে যাবে হ্যাঁ ও সাঁওতালি ও সাঁওতালি দুটো তো এটা ও হবে সাও ও ঠিক আছে তুমি লেখা না দেখছি আকার বলো কোনটা বাংলা দিয়ে ঘুরা দিতে হবে আচ্ছা এটাকে এইদিকে দিয়ে দেবো না না এইদিকে উল্টো দিকে দিয়ে এরকম লেখা এটা কি লেখা থাকবে আচ্ছা হোয়াটসঅ্যাপ এটা দেবো না অন্যকে দেবো হোয়াটসঅ্যাপে এটা হোয়াটসঅ্যাপটা কোনটা দেবো বাংলাটা হ্যাঁ আচ্ছা মানে বলো যেটা ভালো লাগবে এটা উল্টা হয়ে যাবে এই পাশ থেকে নামটা লেখা
এইভাবে আমি ছাড়াই যেই হবে ও দেরি হবে, ঠিক আছে? সোজা করে দেখো, মিডিল মিডিল জায়গা। স্বামী ঘুরে আসছে দিকে। ঠিক আছে।